अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 22 रबीउल अल-सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इजराइल ने आज हफ्ते की सुबह ईरान पर शदीद हमले किए हैं। इजरायली फ़ौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि तेहरान और इर्द गिर्द के शहरों बशमुल ईरान के फ़ौजी ठिकानों पर बमबारी की गई। इजरायली मुकामी मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने ईरान पर हमले के लिए 100 से ज़ायद लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया। इजराइल के इक़दाम को 1 अक्टूबर को ईरान की जानिब से किए गए हमलों के रद्दअमल के तौर पर देखा जा रहा है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आज हफ्ते की सुबह ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर किए गए हमलों में 100 से ज़ायद इजरायली तैयारों ने हिस्सा लिया। 2000 किलोमीटर के फासले से किए गए इस हमले में F-35 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए गए। एक अमेरिकी एहलकार ने खबरसां एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका को ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर हमले से पहले इत्तला दी गई थी, लेकिन वो इस कार्रवाई में शामिल नहीं था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक NBC ने एक नामालूम इजरायली एहलकार के हवाले से बताया कि इजराइल ईरानी जोहरी मुकामात पर ऑयल फील्ड्स पर हमले नहीं कर रहा है, इसकी तवज्जो अस्करी मकासद पर है। इजरायली फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि फ़ौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। एक इजरायली एहलकार के हवाले से बताया गया है कि हम इन चीज़ों को निशाना बना रहे हैं जो माजी में हमारे लिए ख़तरा बनी हुई है या मुस्तक़बिल में ख़तरा बन सकती है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की हिमायत करते हुए जो बाइडन इंतज़ामिया इजराइल पर जोर दे रही है कि वो ऐसे अहदाफ पर हमला ना करें। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आइंदा इंतखाबात के लिए झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार ने कहा कि धोनी ने इलेक्शन कमीशन को असेंबली इंतखाबात में अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने की रजामंदी दी है। कुमार ने झारखंड में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को अपनी रजामंदी दे दी है। हम दीगर तफसीलात के लिए इनसे राब्ते में हैं। महेंद्र सिंह धोनी वोटरों को मुतहरिक करने के लिए काम करेंगे। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने अररिया से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रदीप कुमार सिंह के मुतनाज़ा बयान पर कहा कि बीजेपी वाले हिंदू नहीं पाखंडी हैं। वाजरे के प्रदीप सिंह ने मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह की हिंदू सेवा अभियान यात्रा के दौरान एक रैली में कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बीजेपी लीडर के इस बयान पर लालू प्रसाद यादव ने वज़ीर आला नीतीश कुमार को भी निशाना बनाया है। लालू ने पूछा कि नीतीश इस मामले में चुप क्यों हैं, वो कब बोलेंगे। बीजेपी पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बनाना चाहती है। इसी काम पर अब इसने गिरिराज सिंह को लगा दिया है। वो बिहार की सरजमीन पर फ़िरक़ेवारियत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब तक लालू जिंदा है बिहार में फ़िरक़ा परस्तों को खेल खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के सरहदी जिला उत्तरकाशी की एक मस्जिद के बारे में फ़िरक़ा परस्तों की तरफ से लगातार की जा रही हंगामा आराई के नतीजे में मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। मुकामी लोग अपने घरों में नमाज अदा करने पर मजबूर हो गए। हालांकि एक रोज़ कबल यहाँ फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने की पुरज़ोर कोशिश की वजह से शहर के कोने कोने में पुलिस तैनात थी, लेकिन नमाज जुमा नहीं हो सकी। कशीदगी को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने उत्तरकाशी में इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए थे। इसके बाद ज़िले में 5 या इससे ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज थी। पुलिस के मुताबिक यह दफ़ा ज़िले में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए लगाई गई। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ हुए लाठीचार्ज के खिलाफ जुम्मे को पूरी यमुना घाटी को बंद रखने का ऐलान किया गया था, जबकि स्वामी दर्शन भारती नामी भगवा शिद्दत पसंद तंजीम ने ऐलान किया था कि अगर ज़िला हेडक्वार्टर में जुम्मे की नमाज अदा की गई तो पुरतशद्दुद तहरीक शुरू होगी। इन हालात को देखते हुए मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। कौमी दारकूमत दिल्ली में मुस्लिम क़यादत की नाक के नीचे मिल्लत की तकरीबन 40,000 गज से ज़्यादा वक्फ की ज़मीन जो शाही ईदगाह का हिस्सा थी, दिल्ली वक्फ बोर्ड के झूठे हलफनामे की वजह से मुतनाज़ा बना दी गई और दिल्ली की मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम कौम की खामोशी और गफलत की वजह से इस बात का इम्कान कम है कि शाही ईदगाह की ज़मीन वापस आ जाए। वाजरे के दिल्ली की शाही ईदगाह की ज़मीन पर रानी झांसी की मूर्ति नस्ब करने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। यह मामला शाही ईदगाह की मुंतज़मा कमेटी की जानिब से हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था। इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुंतज़मा कमेटी के दावे की हिमायत करनी थी और अदालत को बताना था कि यह ज़मीन वक्फ की है और ईदगाह का हिस्सा है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अदालत में एक बेबुनियाद और झूठा हलफनामा दाखिल किया और अदालत को बताया कि जिस जगह मूर्ति लगाने की तजवीज़ है वो जगह दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं है। इस हलफनामे की बुनियाद पर दिल्ली की शाही ईदगाह की तकरीबन 40,000 गज से ज़्यादा ज़मीन का मुसलमानों के हाथ से निकलने का रास्ता हमवार हो गया। सरफराज हुसैन ने कहा है कि यह जाहिर है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO लेफ्टिनेंट गवर्नर के इशारे पर काम कर रहे हैं। शाही ईदगाह के मामले में झूठा हलफनामा दाखिल किया गया है। पहले जो हलफनामा दाखिल किया गया था यह हलफनामा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यह कहना गलत ना होगा कि CEO ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। हलफनामे पर दस्तखत CEO के है, जिसकी वजह से 40,000 गज वक्फ की ज़मीन मुसलमानों के हाथों से निकल गई।
गुजरात वाक़ सोमनाथ में रातों रात बगैर किसी पेशगी इत्तला के सदियों पुरानी मसाजिद और दरगाहों को मुनज़्ज़म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हुकूमत की जानिब से यह यकीन दहानी कराई गई कि इस ज़मीन को किसी तीसरे फरीक को अलाट नहीं किया जाएगा। अदालत ने हुकूमत के बयान को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो इस तनाजुर में हमें कोई इजाफी उबूरी हुक्म जारी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस मामले पर अगली समाअत 11 नवंबर को होगी। अदालत उज़्मा में जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की। जमेयत की जानिब से पैरवी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इन कदीम इबादत गाहों को बिलावजह निशाना बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ वहाँ मौजूद मंदिर को छोड़ दिया गया। कपिल सिब्बल ने इस कार्रवाई को अज़बियत पर मबनी करार देते हुए कहा कि मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई जो इंतहाई शर्मनाक है। दूसरे सीनियर वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने अदालत को बताया कि इनके मौकिल के पास 1903 की दस्तावेज़ात मौजूद है जो इस ज़मीन के वक्फ होने का सबूत फराहम करती है। उन्होंने आगाह किया कि इन कदीम इबादत गाहों को रातों रात बगैर पेशगी इत्तला के मुनज़्ज़म किया गया जो क़ानून की खिलाफ वर्जी है। कपिल सिब्बल के दलाइल पर तबसरा करते हुए जस्टिस गोई ने ज़बानी तौर पर कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो अदालत इन इबादत गाहों की दोबारा बहाली का भी हुक्म दे सकती है। रियासत हरियाणा के चरखी दादरी के बादरा कस्बे में मुश्तइल हुजूम ने 27 अगस्त को साबिर मलिक को पीट कर हलाक कर दिया था। हुजूम ने इस पर गाय का गोश्त खाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। कोलकाता का रहने वाला और कोड़ा उठाने वाला साबिर मलिक गुज़िश्ता 5 सालों से जनूबी हरियाणा के ज़िला चरखी दादरी में एक झोंपड़ी में अपनी बीवी, अपनी 2.5 साला बच्ची और अपने वालिदैन के साथ रह रहा था। पुलिस ने साबिर के घर से पका हुआ गोश्त बरामद किया और इसे जांच के लिए फरीदाबाद की सरकारी लैब में भेज दिया था। फरीदाबाद लैब ने हरियाणा हुकूमत को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में आज कहा कि बरामद शुदा गोश्त गाय का नहीं है। ताहम साबिर के अहले खाना ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि इसने भैंस का गोश्त पकाया था, लेकिन उस वक्त ना तो हिंदुओं का हमला और हुजूम और ना ही पुलिस ये मानने को तैयार थी। दूसरे मुहाजिर खानदानों की तरह कोलकाता का साबिर मलिक का कुंबा भी काम की तलाश में आया और बदरा गांव में आकर आबाद हुआ। ये लोग बांस की लाठियों और प्लास्टिक की चादरों से बनी झोंपड़ियों में रहते थे। साबिर मलिक के कत्ल के बाद इनका कुंबा मगरबी बंगाल में अपने गाँव वापस चला गया है। अब बेकसूर साबिर मलिक के कत्ल पर क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं, देखना ये है। बॉलीवुड अदाकारा रिया चक्रवर्ती और इनके खानदान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें रिया, इनके भाई शोएब चक्रवर्ती और इनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल इंदरजीत चक्रवर्ती के खिलाफ CBI के लुकआउट सर्कुलर को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और रियासत महाराष्ट्र की जानिब से इस फैसले को चैलेंज करने पर नाराज़गी का भी इज़हार किया। अदालत उज़्मा के जस्टिस BR गोई ने इस मामले में CBI को वार्निंग देते हुए कहा कि आपने महज इस बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की कि इसमें एक हाई प्रोफाइल शख्सियत मुलविस है। ऐसी फजूल दरख्वास्तों के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है और अगर आप इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुमकिन है कि आपको जुर्माने और सख्त अफसरों का भी सामना करना पड़े। जस्टिस KV विश्वनाथन ने भी हैरत का इजहार करते हुए कहा कि CBI ने इस मामले में लुकआउट सर्कुलर क्यों जारी किया। अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए और CBI की अपील को मुस्तरद किया जाता है। अहानत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसास मसले के खिलाफ मुल्क की मुअज़्ज़िज़ इल्मी शख्सियात ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि हम समाज के अमन पसंद लोग और मतनु पसंद मंजर के शहरियों की नुमाइंदगी करने वाले अफराद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए हालिया गुस्ताखाना तबसरों की शदीद मजम्मत करते हैं। इस तरह के नफरत अंगेज़ बयानात न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की तौहीन है बल्कि शाइस्तगी, बाहमी एहतराम और बक़ाए बाहमी के ताने बाने पर हमला है जिसे हमारा मुआशरा बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। इसमें कहा गया है कि किसी भी महज़िब कौम में ऐसी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे नाज़िबा अल्फाज जो काबिल एहतराम शख्सियात की तौहीन और बेइज्जती करते हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती के लिए जिनकी तालीमात अमन, हमदर्दी और इंसाफ पर जोर देती है। पुरजोर तौर पर ऐलान करते हैं कि मुक़द्दस शख्सियात या देवताओं की किसी भी किस्म की बेइज्जती, तज़हीक़ या तौहीन रिसालत के लिए सिफर बर्दाश्त होना चाहिए। दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के जज्बात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं और इनके खिलाफ किसी भी किस्म की तौहीन को ज़ाती और इज्तिमाई जुर्म समझा जाता है। ये याददाश्त इज़हार राय की आज़ादी से मुतालिक बहसों में हिस्सा लेने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि कोई भी आज़ादी किसी दूसरे के अकायद को मजरू करने की इजाज़त नहीं देती। इस तरह के घटिया बयानात के ज़रिए नफ़रत का प्रचार मुआशरती हमआहंगी में खलल डालता है, दुश्मनी को फ़रोग़ देता है और तक़सीम को जन्म देता है। हम वाज़ेह तौर पर मुतालबा करते हैं कि नफ़रत की ऐसी कार्रवाइयों से क़ानून की पूरी ताकत से निपटा जाए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जहर उगलने वालों को इनके अमाल के लिए जवाबदार ठहराया जाएगा।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مرکز جنوبی ہند کی ریاستوں کو ٹیکس سے ہونے والی آمدنی میں ان کا جائزہ حصہ ادا کرنے کے بجائے ریاست سے ہونے والی 1 روپے کی آمدنی میں محض 40 پیسے واپس کر رہی ہے۔ جنوبی ریاستوں سے مرکزی حکومت کا رویہ سونتیلا ہے، جبکہ اتر پردیش کو 1 روپے کے بدلے 7 روپے اور بہار کو 1 روپے کی جگہ 6 روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ABP کی جانب سے منعقدہ سدرن رائسنگ سمٹ سے خطاب میں بتایا کہ تلنگانہ میں حکومت سے ریاست کی ترقی کے منصوبوں میں BJP اور BRS دونوں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں کانگریس اقتدار میں آتے ہی حکومت کو بے دخل کرنے کی سازش کی گئی، جسے BRS ارکان اسمبلی نے ناکام بنا دیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت اور BJP ملک بھر میں صرف اقتدار چاہتے ہیں اور ملک کی ترقی کے متعلق کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں بڑے پروجیکٹس کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ تمام پروجیکٹس کانگریس دور میں شروع کیے گئے اور کانگریس نے ہی ملک میں IT اور کمیونیکیشن انقلاب پیدا کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت سے فیوچر سٹی VLF رائڈر اسٹیشن ریجنل رنگ روڈ کے علاوہ موسیٰ ندی پروجیکٹ کو BJP اور BRS کی جانب سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا تعلق شمالی ریاست گجرات سے ہے، اسی لیے شمالی ریاستوں پر مرکزی حکومت کی توجہ ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے موسیٰ ندی کی ترقی کے پروجیکٹ کے لیے مکانات کے انہدام کی مخالفت کا اعادہ کیا۔ پارٹی نے اندرا پارک کے قریب دھرنا چوک پر احتجاج منظم کیا اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ندی کے قریب رہائشی علاقوں سے عوام کے تخلیہ سے متعلق اپنے منصوبے ترک کر دیں۔ مرکزی وزیر کوئلہ و کانکنی جی کشن ریڈی، جو BJP کے ریاستی صدر بھی ہیں، انہوں نے احتجاج کی قیادت کی۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار، BJP اور OBC مورچے کے قومی صدر کے لکشمن، ارکان پارلیمنٹ راجندر، DK ارونا، تلنگانہ اسمبلی میں پارٹی کے فلور لیڈر A مہیشور ریڈی ان قائدین میں شامل ہیں جنہوں نے احتجاج میں حصہ لیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کشن ریڈی نے واضح کیا کہ BJP غریب عوام کے ساتھ ٹھہری رہے گی اور حکومت کو ان کے مکانات کے انہدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ BJP موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے مخالف نہیں ہے، لیکن وہ غریبوں کے مکانات کے انہدام کی مخالفت کر رہی ہے جو کئی سالوں سے یہاں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے اس الزام پر کہ اپوزیشن جماعتیں عوام کو تعفن میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنے کی خواہاں ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ اس مسئلے پر چیف منسٹر غیر ضروری سیاست کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ حکومت کو تجویز پیش کی کہ وہ موسیٰ ندی کی دونوں جانب ایک وال تعمیر کرے، جس کے بعد وہ ندی کی بحالی کے منصوبوں پر عمل آوری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بے دخل کیے بغیر پروجیکٹ پر عمل آوری کی جانی چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کی انہدامی کارروائیوں پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس آلوک آرادھے اور جسٹس J سرینواس راؤ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے مفاد عامہ کی درخواست کی سماعت کے دوران عبوری احکامات جاری کرنے سے انکار کیا۔ تالابوں اور جھیلوں کے تحفظ کے لیے ہائیڈرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ BJP رکن پارلیمنٹ اٹلا راجندر نے کہا ہے کہ تلنگانہ سیکریٹریٹ حسین ساگر کے بفر زون میں تعمیر کیا گیا ہے، لیکن حکومت اس بارے میں خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے نام پر غریبوں کے مکانات منہدم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے بفر زون میں تعمیر پر موقف واضح کرے۔ اٹلا راجندر نے موسیٰ ندی سے متصل علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راجندر نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے علاوہ جلا وہار، IMAX اور دیگر تعمیرات حسین ساگر کے بفر زون میں شامل ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ حکومت اور غریبوں کے لیے انصاف یکساں کیوں نہیں ہے؟ حکومت اگر بفر زون میں تعمیر کریں تو درست اور غریبوں کے مکانات غیر قانونی کیسے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے لیے غریبوں کو بے گھر کرنے کی BJP مخالفت ضرور کرے گی۔ اٹلا راجندر نے کہا کہ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کی تیاری کے بغیر ہی غریبوں کے مکانات کی مارکنگ کرنا کہاں تک درست ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑیوں پر سائرن کا استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ سٹی پولیس کمشنر کی ہدایت پر ویسٹ زون میں خصوصی مہم چلائی گئی اور تقریباً 42 گاڑیوں سے سائرن کو نکال دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے اور احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے پنجا گٹا، جوبلی ہلز، NTR ٹرسٹ بھون، امیر پیٹ کے علاقوں میں کارروائی کو انجام دیا اور ایسے شہریوں کو انتباہ دیا کہ جو بغیر اجازت گاڑی پر سائرن کا استعمال کرتے ہوں وہ فوری سائرن ہٹا دے، دیگر صورت میں کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ اور سٹی پولیس نے منشیات کی لعنت کے خلاف ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے 2 ٹولیوں کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس CV آنند نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ہمایوں نگر پولیس اور نارکوٹکس کے حکام نے سوڈان کے باشندے 24 سالہ محمد عبدالرحمان عثمان عرف حنین کو گرفتار کر لیا، جو اس وقت ٹولی چوکی علاقے میں مقیم ہے۔ اس کے پاس 50 گرام MDMA، ایک پاسپورٹ اور ایک آئی فون جملہ مالیت 7,75,000 ضبط کر لیے گئے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ ملزم حصول تعلیم کی غرض سے اسٹوڈنٹ ویزے پر شہر آیا تھا۔
اور اس کے بعد وہ شہر میں مقیم ہو گیا۔ سال 2017 میں وہ اپنے مقام واپس ہو گیا تھا۔ سال 2018 میں وہ 4 سال کے اسٹوڈنٹ ویزے پر دوبارہ حیدرآباد پہنچا۔ ملزم تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس دوران کورونا کے باعث وہ دوبارہ سوڈان واپس ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اس کی واپسی عمل میں آئی، جو جولائی 2024 میں حیدرآباد منتقل ہوا۔ نوجوان پرتعیش زندگی گزارنے کا عادی ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے منشیات فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پولیس یادگاری ہفتے کے ایک حصے کے طور پر سائبرآباد پریڈ گراؤنڈ میں اوپن ہاؤس پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد طلباء میں پولیسنگ اور عوامی سلامتی کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ وومن اینڈ چائلڈ سیفٹی ونگ سائبرآباد کی ڈی سی پی سروجنا کرنم نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سماجی مسائل کو اجاگر کیا اور تمام کی سلامتی کے لیے پولیس کے کام کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن کو جانیں، پولیس اسٹیشن کس طرح کام کرتا ہے اور پولیس کس طرح لا اینڈ آرڈر برقرار رکھتی ہے، یہ جانیں۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ حدود کے 5 زون سے تعلق رکھنے والے مختلف اسکول، جونیئر کالجز اور NCC یونٹس کے جملہ 1200 طلباء نے اس میں شرکت کی۔ اس پروگرام کے دوران مختلف قسم کے ہتھیاروں بشمول ہلکی مشین گنوں، عصری رائفلز اور بم کا پتہ چلانے والے آلات کی نمائش کی گئی۔ ملازمین پولیس نے ہتھیاروں کے استعمال کے علاوہ طلباء کو قابل قدر عملی معلومات فراہم کی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے مطالبہ کیا ہے کہ حلقہ کاروان سے لاپتہ ہوئی 14 سالہ لڑکی معراج فاطمہ کا سراغ لگانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائے، جو 1 جولائی سے لاپتہ ہیں۔ واضح کہ فاطمہ کو لاپتہ ہوئے 115 دن گزر چکے ہیں۔ امجد اللہ خان کہتے ہیں کہ مقامی پولیس اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں کر رہی ہے۔ 1 جولائی 2024 کو گولکنڈہ پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کی گئی تھی۔ FIR کے مطابق 14 سالہ لڑکی کی ماں فاطمہ سمرین بیگم، جو 33 سالہ ہے، جو سید جعفر کی بیوی ہے، ٹولی چوکی کے علاقے اکبر پورہ کی رہائشی ہے، انہوں نے گولکنڈہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان کی 14 سالہ بیٹی کے گمشدگی کی اطلاع دی تھی۔ پولیس ابھی تک کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ پولیس کی عدم کارروائی کے بعد لڑکی کے والدین امجد اللہ خان خالد کے پاس پہنچے اور ان کے لڑکی کی گمشدگی کے کیس کو آگے بڑھانے کے لیے ان سے اصرار کیا، جس کے بعد امجد اللہ خان خالد نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل کی۔